बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी का दिन है और बहुत बड़ा दिन है पेशावरियों के लिए। सारा दिन उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम दिया होगा, इतवार की छुट्टी भी है और बच्चों के साथ, बीवी के साथ, माँ बाप के साथ घर में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है, क्योंकि आज सारा दिन उनका मोबाइल फ़ोन काम नहीं कर रहा था। जिसके घर में PTCL का नेट था वो तो चलता रहा था, लेकिन किसी और के पास कोई ज़रिया नहीं था कि वो इंटरनेट को इस्तेमाल करे या किसी से कांटेक्ट करे। और वजह थी पेशावर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जलसा। ज़ाहिद मीरुल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं। ज़ाहिद साहब, क्या समझते हैं कितनी बेहतर स्ट्रेटजी थी पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया की कि जिसको मालूम नहीं भी था उसको भी मालूम हो गया कि हाँ पेशावर में जलसा होने जा रहा है और आज मंजूर पश्तीन साहब जो हैं उन्होंने पेशावर में ख़िताब करना है। यकीनन मेरे ख़्याल में मुझे भी इसी नेटवर्क के बंद होने के बाद ही पता चला है, चूँकि हम सहाफ़ी होने के बावजूद जो है लोग समझते हैं कि हमें बहुत मालूमात होती है, लेकिन जिन लोगों ने ये नेटवर्क बंद किया है उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें भी ये पता चला है कि आज कोई जलसा हो रहा था, इस वजह से ये नेटवर्क बंद किया गया है। मैं समझता हूँ कि फ़हीम साहब किसी भी चीज़ को मेरे ख़्याल में रोकने के लिए उस पे जब आप पाबंदी लगाते हैं तो ये बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह अमल होता है। जितना आप उसको दबाओगे उसी से ज़्यादा रद्द-ए-अमल के साथ वो ज़्यादा उठेगा। तो मेरा अपना ख़्याल है कि ये पहले तो चूँकि सहूलत नहीं थी, ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ़ मोबाइल पे सिर्फ़ बातचीत तक बात थी। तो अगर मोबाइल ना भी होता तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी, लेकिन अब चूँकि तमाम चीज़ें जो हैं आपकी तमाम ज़िंदगी इस मोबाइल और इंटरनेट से मुंसलिक हो गई है, तो अब ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और 10 मिनट की बंदिश भी इसके मेरे ख़्याल में आप लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते। ये इब्तिदा जो है ये बदकिस्मती से ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी और जब दहशतगर्दी थी तो उसको बाज़ दिनों में जो छुट्टियों की तातीलात के जो दिन होते थे या कोई और इस तरह के जो तकारीब मुहर्रम होता था या रबीउल अव्वल आ गया, या एक टाइम पे अगर आपको याद हो कार्टून की कंट्रोवर्सी थी तो पेशावर में जो इश्क़ मोहम्मदी के नाम से एक जुमे का दिन था तो उस दिन भी ये मसला हुआ था। ये मसला उस दिन ये हुआ था, तो उन्होंने इसको मेरे ख़्याल में एक आसान तरीका समझा कि चूँकि लोगों के आपस में रवाबित नहीं होंगे, मरबूत नहीं होंगे किसी तरीके से, तो वो ये समझते थे और तब से ये पाबंदी शुरू हो गई है। मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल एक गैर ज़रूरी सी चीज़ है और अगर इससे ज़्यादा ताकत होती इदारों के पास जो लोग ये काम कर रहे हैं तो मेरे ख़्याल में वो इससे भी ज़्यादा चले जाते, लेकिन चूँकि ये तीनों चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, मोबाइल उनका नहीं है, हमारा नहीं है, सेटेलाइट हमारा नहीं है, इंटरनेट हमारा नहीं है, हमारे पास कोई आलात नहीं है, तो इस वजह से कुछ वक्त के लिए तो ब्रेक लगाई जा सकती है, इसको ज़्यादा देर तक वो नहीं किया जा सकता। आपने जिस तरह बताया लोगों के साथ PTCL के नेट लगे हुए हैं, तो आपने जो जलसा वो रोकना था तो मेरे ख़्याल में तो वो उससे ज़्यादा आप देखें सारा सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है, तमाम चीज़ें उससे भरी पड़ी है। हर एक आदमी के पास अपना मोबाइल है, अगर उनके पास अब नेट नहीं है तो नेट तो पूरी दुनिया के पूरे महीने के लिए या सालों के लिए तो आप या हमेशा के लिए तो बंद नहीं कर सकते, ये तो किसी और के लिए कंट्रोल में है। तो जब आप नेट बंद नहीं कर सकते तो जब आप 10 दिन के लिए भी बंद करेंगे, लोग 10 दिन तक अपनी रिकॉर्डिंग रखेंगे और फिर जब उनको मौका मिलेगा वो उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। ज़ाहिद साहब, दो बातें, एक तो ये कि रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि PDM आती है तो बग़ैर इजाज़त जलसा कर जाती है पेशावर में, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हमने को देखा बाद में FIR दर्ज की गई और एक हाज़िरी लगाई गई, हुआ कुछ भी नहीं। PTM के लिए भी कहा गया कि जी परमिशन नहीं दी गई, महकमा खेल ने भी एक मरासला लिख दिया DC पेशावर को कि आप इसको रोक दें। मरासला रोकने के लिए था या सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए कि जी हमने अपना काम पूरा कर दिया है, हमने मना कर दिया है, अब जलसा होता है तो होने दें, हम तो मना नहीं कर सकते? देखिए फ़हीम साहब, जिस तरह की हमारी रवायत रही है और जिस तरह हमने अपने मुल्क में देखा है बड़े अरसे से, तो बदकिस्मती से जो लोग अगर इसके हवाले से ज़्यादा संजीदा होते हैं तो फिर उसको इबरत का निशान बनाया जाता है। वो अफसरान और वो लोग जिस तरह आप बात कर रहे हैं जिन लोगों के बारे में कि वो अगर संजीदा हो इसको रोकने में तो फिर उसको मुतबादिल के तौर पर बहुत सी
بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سیاسی آدمی جو ہے گورنمنٹ کے جو بیوروکریٹس ہے یا جو ملازمین ہیں وہ تمام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر آج ان کے ساتھ کام کرنا ہے تو کل ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کام کرنا ہو. دور کی سوچ رکھتے ہیں. تو وہ صرف فارمیلٹی کے طور پر, چونکہ یہ میڈیا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیڑے صرف میڈیا ہی میرے خیال میں سامنے لا رہا ہے اور کسی کو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو جب میڈیا اس میں زیادہ ہائپ کریٹ کرتا ہے کہ ایک جلسہ ہو رہا ہے, ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, تو پھر اس میں وہ کیا کر سکتا ہے ایک ڈپٹی کمشنر؟ وہ بس اپنا ان کا کام یہ ہے کہ قانون کے مطابق مراسلہ جاری کرے. وہ مراسلہ بھی میرے خیال میں صرف واٹس ایپ تک جاری رہتا ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اب آپ کس طرح ہزاروں لوگوں کو منع کر سکتے ہیں؟ ڈپٹی کمشنر کو یہ پتہ ہوتا ہے. ایک سیکٹری اسپورٹس جب ایک مراسلہ جاری کرتا ہے کہ میں اسٹیڈیم نہیں ہونے دوں گا, تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وہاں پر جو ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے کیا وہ روک سکتے ہیں ان کو؟ وہ نہیں روک سکتے. وہ صرف اپنی ایک ذمہ داری کے لیے کہ چلے وہ اب جن کے ساتھ کم کر رہے ہیں وہ بھی تو ان کو بھی خوشی ہو, اور جو کام نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی. آپ نے دیکھا کہ اجازت نہیں ملی تھی کچھ لوگوں کو بنو میں اور پشاور میں, اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ سرکاری اداروں میں ان لوگوں نے سرکاری بلڈنگز کو ان لوگوں نے استعمال کیا اپنے جلسے خانے کے طور پر. یس. تو یہ جو تمام باتیں ہیں, یہ جو آپ یہ نوٹیفیکیشن ہوتی ہے یا جو چیز سامنے آتی ہے, یہ بالکل گپ شپ ہے. یہ صرف میڈیا کے لیے, میں ابھی تک سمجھا ہوں اس کو, آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف بس ہمارے لیے ہوتا ہے, اور یہ چند لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کا بول بالا ہونا چاہیے یا بس رول آف لا کی بات ہونی چاہیے, تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. وہ اسی ٹائم بس تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو کچھ تو ہے, کوئی تو ہے جو اس طرح کا ایکشن لے رہا ہے. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ لوگ, میں نے آپ کو بتایا کہ سنجیدہ نہیں ہوتے اس چیزوں کو روکنے کے لیے. تو یہ جلسے جو ہوئے, جو آج کا جو جلسہ تھا, بالکل ان کو ضلعی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی. لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ کسی کو روکا گیا ہے؟ نہیں. لوگوں کو تو جانے کی اجازت دی گئی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, جو آج کوئی فلم دیکھنا چاہ رہے تھے, جو کوئی اپنی کسی کو ایمرجنسی ہوئی ہوگی, کسی کو مسئلہ ہوا ہوگا, کانٹیکٹ کرنا ہوگا, انتقالات ہوئے ہیں, شادیاں ہیں, بہت سے مسائل ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں ان کو بھی آپ نے بتا دیا کہ یہ ایک جلسہ ہوا تھا. تو اب سب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی بونڈا طریقہ ہے. اگر کوئی بھی ادارہ جو یہ کر رہا ہے تو یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے کہ وہ یہ کر رہی ہے. وہ چند لوگوں کے لیے, اگر وہ یہ نہ کرتے تو شاید, آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ تو پابندی ہے اس پارٹی پر, اس کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی. صرف سوشل میڈیا پہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, نہ اخبارات میں اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں. تو جب آپ جلسے کو کور نہیں کر سکتے, ہم وہاں جا نہیں سکتے, تو ایسے میں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی تو آپ کیوں پھر اس پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ لیکن ویسا آپ کہہ رہے ہیں طریقہ بھونڈا ہے, لیکن شاید یہی اصل طریقہ ہے. اور جو لوگ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے, جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ لگے, انہوں نے شاید انٹینشنلی جان بوجھ کر سب کچھ بند کیا تاکہ تشہیر ہو سکے اس جلسے کی, اور اس کو اور تشہیر دینے کا موقع ان کے ہاتھ آ گیا. اور سب کو پتہ لگ گیا کہ پشاور میں پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ ہوا ہے. جلسہ بھی ہو گیا اور آپ سب کو اور ہم سب کو تکلیف بھی ہو گئی, نہ جانے فائدہ کس کا ہوا.